很熟悉。이 동시죠, 애멍양타오, 이 동시죠, 애출본타오, 독화돌이야, 애대노타 스팅조, 오존산정, 헨소치유, 맥나, 애대노타 지보조, 애대대 작가, 왕지구나, 애능아 스팅시도죠. 원인 홍조정 자다 원인 홍조정 비다 원인 한도 자다산한즈나 에보존 리즘나 봉시 에치르가 먼저 못증하디야 우투이다죠 어제도 창공가 스팅 약시레가 못주구나 애들로타 승진 준비됐어 못하나 애능아 보존 산지 캔소 치료죠. 보다다 이그라니 쳐도 또 안 주는 거. 못하나 보존 산지니 마치능이 표죠. 보다다 엔덤 쳐도 또 안 주는 거. 에모커 에누나. 보존 산지 표주구나. 엔덤 모습이 봐. 어스 보존이로나 애들 좋아. But I tell you that anyone who is angry with his brother will be subject to judgment. Anyone who says, "You fool," will be in danger of the fire of hell. 아난데조라 지소라 표라 어쩌라한보 제뉴지 능이 넘주가사나 엄보 우리 수리 어서전함보 제뉴지 리바이 또 자서나 엄보 메미지의 규리다가 메미지의 규리다가 에다로 타줄 시로만 리바이 또 지로나 중바다 자라만 에데에데로 다 보존 리정나 번스 에샹시나 번스 원영혼 조지비다 헤드나하 레벨은 좋아가 헤드나하 파설 좋아가 헤드나하 보존 리소다가도 에데로 다시 보죠 싫어만 오즈일로나 천원보 제뉴진이 런주고사나 우리 추이가나 소천아 주바이도 자사나 매미지 귤리가나도 그거들 애들은 애막 하잖아 시 초다만 오지그보 지소나 되죠 내가 니 제뉴 능이 노사나 본다로 다술리나 니 탄지 올라니까지 봤어 우리 니 제뉴 능이 응앙스가스 센점다수야 타나 너 지소나 되죠 지 잡쇼 니 제뉴 니니로 다죠 나니 보조진이 교원자인데 로다 반스죠 오탕ян데 롱초이메가 오탕ян데 기초이메가 아시야 반독스야 오이 니제뉴 니게 센점다사나디 애정다사나디 응앙스다사나디 오야하나 이런가죠 로타 탕조 보존할리야 에시덴제 지모 어떻스티모 바라야 어제도나 보존산지 로타나 캔소 치유지의 목타 에이라 호도지도 스팅 도가돌리아 체인 주블리시로 농지부 땅다나로 주블리시 되다 먼저 사나 그다나 보존 하동어 대리금이 로타 응랑스가 두거나 로타 센점다 두거나 에컴고장 응랑스가 센점다 두거나 그다나 오조 등이 아나하 로타 센점다 응랑스다 두거나 농진 초초가도 난체 주블리시로 니 고차 오조에 치라 나 대리금이 로타 두거나 란담가 크리스타의 근고 교나의 료장 두거나 아나하 란담가 로나 고차가 떠서나 오조난 정 주블리시로 님하유가 할렐루야 오조나
애들 좀 나저도 뭐 나가면 수행아 해가다는 그것도 애들 너 먼저거나 너 섬이나 산다네 애들로 다 줄리 가랴 애들 왜는 뭐 유메다이 어세는 뭐 애들 졸로 이러셔나 하얀 마다다 이런 등이 양기고에 애들에게도 노처럼 시대가 뭐지거나 또 안에 노분의 나비오츠와 또가 해도이나 삶가 아미가 소 부지원입니다 나가미스프라 액다디다 술라가 거다고 볼래 뭔자세 아지 아미칼라가 토픽도 올래 이 술라가 모름도 두니야게 고비데 이두었어 이 술라가 모름도 두니야게 잔나이리비데 두니야게 위트네스 그리비데 이두었어 이 술라 다이라가 모름도 보이셰 Jeremiah 31:3 I have loved you with an everlasting love. Ami abunikan ke namuria laga hotai jinda thagya laga morumbra namuria laga morumbra abunikan ke morum kuishide amikan laga isur laga morumdo aji morum kurigina 아지도 다이 모름 구리시 에디아도 보이시 에나간 호이 이술라가 모름도 홀레 everlasting love 코땀 노화라가 엄띠 노화라가 나무리아라가 모름브라 아미간게 모름 구리시 거기나 이술브라 Jeremiah 31:3데 아미간게 구리시 I have loved you with everlasting love 아미 기티아비아 보니게 나보하리보 아미 기티아비아 보니게 나차리보 আমি হতাই দিন আপুনিকে মরম কইছি দুসবরা কইছি ইতু লাগা মরম দো angels খান লাগা ওপরতে আমা খান লাগা বাপাই sobra আমি খানকে মরম করি আছে ঈশ্বর লাগা মরম দো আমি খান লোকদে sobra মরম করা দো সাতান প্রা ইতু দেখিকিনা তাই সুগুজুলে তাই খুসাউথে এসুরব্রা আমিগানকে মরম করাদো সাতান প্রা সাবলেন না পারে কিলে মানে তাই তো ঈশ্বর লাগা কিংডম দে উই গেনা ইন্ডিয়া তো তাদের জায়গা উই বলে না পারা হইছে তাই লাগা জায়গা তো এটা তো নরক হেল দে রাখি দিগেনা আছে কিন্তু জানি আছে এজন্য নিমেদে তাই ঈশ্বর লাগা খুসাউথে আছে আর ঈশ্বরব্রা গুণকে মরম করে আছে আমিগানকে মরম করাদো ঈশ্বরব্রা আমিগানকে মরম দেখাদো সাধারণ প্রা সাবলে না পারে তাই খুসাউথে এজন্য নিমেদে itu isur laga morondo amikan logo hatai di bole tai botai din itu kushis kore amikan laga life to isur logo pra dur kuri di bole sadan do itu kushis kore itu nimide isur pra manu phal botha kan sob sadan pra morai chire sadan pra manu chulai gena isur pra prophets botha kan sadan pra morai dishe sob aro First Kings 19 दिन दे पूरी साले एक दिन दो इलाइजा दो अहाब लगा राजा इस्राएल राजा अहाब लोगों पर खेताई था किसी पोलाई था किसी किले मैंने अहाब ब्रा दाई के मोराई दे बोले खेताई आस दाई दो इलाइजा दो बोले हुस्सा लगा प्रोफेट इसुर लगा हुस्सा लगा प्रोफेट वन में दे अहाब ब्रा दाई के मोराई दे बोले किले मैंने अहाब दो दाई लगा माइकी दो Israel manun nuhoigina Allah jadi Isur na jania Baal ke worshipura magil wanimide ahabra itu Baal laga Bhagwan Baal hoigina itu dai laga magil laga Bhagwan do worship kuri jaishi false god itu worship kuri jabra Elijah bra itu oppose kurishi Elijah bra, hey Israel manukan, hosa laga surdo worship kuribode, missa missi, jinda na thakya laga, Bhagwan worship no kuribode kwado, ahab to tage morai di bole, khedai ase, tai khedai gina, ek din do Horeb laga mountain de, tai khomai thakishe, bolai gina mountain de boira gishe,
Esau Bragina, Taigo Tailishe, Abuni Yadeki Korea say, Kushe. The Elijah Rabushe, Aya, Esau. Abuni Laga Prophet Kanso Murai Dishedo. Kalia Mihi Pachi in Asedo. I may be Pola Asedo. Itu Unisali. Saddam Bra prophets come. So Morai na Aishele. Aro Jisu Christa Bra Luke 11:47 there. Luke 11:47-48. Hey Israel Manokam. Abonikhan Bra Abel Laga Kun Bra Loigina Zakaria Prophet Tak. Prophets came on as a Apunikan Laga Hapra Morai Dishide. Itukan Laga prophets Laga Kundo, Itulaga generation of Bode Aibode. We're in a sober question. Adam Laga second son, second Chokorado, Abelase. Itu Jesu Christ prophet Matthias. He was a righteous man. Though from the blood of Abel to the blood of Zechariah. So brother say, "Apni khan morai dishi." Apni khan do prophets khan laga doom khan eman sundur bra bonai gina rakya se. Olbi dugan do apni khan laga forefathers bra morai dishi de dugan bi. Yesu brother kuish. Sabi Isur laga messenger. Isur laga morundo anya manukha. Isur laga kotha anya khan. Isur laga moramdo amigan ge anigena chani podia prophets khan Satan bra sof morai dias. Edu kia se Isur laga moramdo amigan bode huni bona di bole. Isur laga ichado amigan chani bona di bole. Isur amigan kiman moram guria se edu chani bona di bole. Satan bra prophets khan morai gena. Aishede. Edu bichede Papa Isur laga chugra Jisu Christado Isur laga moramdo ahigena taini churbra Isurra taini chur ahishe tai moram amikhan ge moram gorado dunia ke kobole dekhabole ahishe itu bi morai dishe itu bichide Jisu Christ laga disciples kan kiman ase edu ban bi so morai dishe de action bi palbra moriana de Isur laga disciple kan sob martyrs as it was today. Sob manulaga hapra katigina dribra juligina cross de otaigina morai dialaga today. Isur laga disciples can be Jisu Christ laga disciples can be so morai today. Sabi Satan bra kiman Isur laga morando aminan ke chani bona dibole dunia ke chani bona dibole Satan bra iman kam kurina aish aru etu piche de disciples kan laga piche de kon kana se missionaries kana se de missionaries kan kiman dunia de Isur laga kotha logina jabo etu kan biso morai diche de achita morai dia se de achita missionaries kan so morai dia se de Amikan so hodai din news size. Isur laga missionary kan, pastors kan kiman morai dia se. Amikan dikhya se, hunia se. Aro biswasi kan bi missionaries kan in loigena biswasi kan bi every day kitya bodo sukupras sapole na para laga. Amikan laga sukupras sapole na para laga torture. Christians can get torture brother Amikan Hodai itu sai Satan bra Isur bra Amikan ke moram brother kiman bi kin lagi asena kiman bi kosal tiase Amikan laga kana ekta ase I have decided to follow Jesus Amikan sok itu guy I have decided to follow Jesus. Itu Canada amido pabishe Western countries bra Aisha lagi na pabishe de. Olividu Assam bra
itu Kanado Assam bro laishado. About 150 years back, Assam de ekta garo manu talagang namdo nokseng ase. American Baptist missionaries kanbra ahigina isur laga moramdo, isur laga kosto, isur laga kodado dia bichide. Dai aro dai laga family bra, Jisu Krista do isur laga moramdo accept bichide. Dai laga family do Christian bichide. Do itu laga postide chief bra, dai ge madishe. Posti maragon sok madishe. Dai laga family bohai dishe. Aru itu babage itu noksenge kweshe. Abuni etia Jisu Krista ke deny uri wona nai. Abuni Jisu Krista do ami na jane aru tage ami pisas lu guribo. Abuni itu ko wona nai. Abuni itu no gole abuni laga pacha tuida do chokora tuida do etia morai di bode kweshe. Itu tande nokseng bra kweshe. I have decided to follow Jesus. Abuni dadjun ke morai dilibi, ami do decision lo shedo, ami isur ke kenabo. Isur laga piche jao. To chief bra order dishe, bo lo gena, ero lo gena. Edu dai laga chokura tida do, on the spot, dai laga suko sore morai dishe. Itu bichidaro tage kweshe. Abuni isur ke dinai gurubuna nai. Abuni dinai no gurile abuni laga maki itia laga chan chai jabo kweshe. Dai jawab dishe. Though no one joins me, still I will follow. Praise the Lord. Gono bra amilaga Bishe nahilibi, ami ikla holibi. Ami do sur laga bishe chabode bishe. Talaga magi morai dishe. Aro last chance lagi dishe. Abuni sur ke dinai grubuna nai. No le abuni bi, abuni magi nishina, abuni baja nishina muri bode bishe. Dai bishe. The cross before me, the world behind me. Cross to amilaga soda sede, amilaga akele sede. Dunia do amilaga bichide hobo dishide. Dunia do amilaga bichide charishide. No turning back. Ami gidya bi irina jabo. Ami gidya bi wapas na jabo bishi. Agi bi morai dishi. Itu dikhigina itu laga raja, itu laga chief bra. Kai asurat lagi shi bishi. Itu manudo Ki laga isur dikhigina, ki laga isur baigina, itu laga isur nimide, tai laga chan, tai laga family, life sok ibole baige. Ami sabole mona seo itu isur. Ami itu dikhi bole mona seo, ami itu chahi bole mon cha seo baigina. Ami Christian hobo, ami itu isur da sabole mona seo baigina. Tai laga life to isur ke tishe bishi. Dai Christian worship worship. Edu bichide dai laga pusti pura Christian worship worship. Hallelujah. Praise the Lord. Itu laga Kanado, itu laga story bro lachide. Itu laga Kanado Assam bro lachide. Amiga laga neighboring state bro lachide. Northeast bro lachide. Christianity do. Isur laga moramdo. The love of God has always come with a heavy cost. Isur laga moramami kange pungchado. Bishi costly thagishide. Manu laga jam di gina. Isur laga moramdo ami kange pungchishide. Am isur laga moramdo abuni logode pungshibole. Ami logode pungshibole. Kiman prophets morishi. Kiman prophets morai dishe. Kiman disciples, Jisu laga disciples, kiman ke morai dishe. Kiman missionary morai gena, Isur laga moramdo ami kan ke punjishe.
Kiman pisasi morai gena Isur laga morundo ami khan ke pochisina. Itu morundo abuni Isur laga morum uni gena abuni ke salvation pado. Abuni loka gena rakhibo parebo naki? Ami loka gena rakhibo parebo naki? Itu Isur laga morundo ami khan laga pachake ko bole na parebo naki? Itu Isur laga morundo ami khan laga bacha khan logo pra ami khan do loka gena rakhibo naki? Kile ami khan hi Isur laga morundo chane gena ami khan laga bacha do chane bo nati bo na. Halibi ami khan loka ase do. Ami khan laga bacha khan ki itu Isur laga morundo ami khan na goa hoshi do. Nagaland de papa ama khan sabi Isur laga morum no goi testify no kore. Ami khan laga bacha khan ke ami khan Isur laga morum do testify no kore. Ami khan pradna kori bole mon nai family de. Ami khan Isur laga kotha puri bole mon nai. Isur laga gana gabole mon nai. Ami khan laga family de. Ami khan laga family de Isur laga gana ga awaz na hone. Ami khan laga family de pradna kora laga awaz na hone. Ami khan laga family de Isur laga kotha goa na hone. Kile ami khan do tui man tangor Isur laga morum do ami khan laga bacha logot bra loga gena rakhi ase na. Ami khan do kiman wicked ase. Naka papa ama khan lotha papa ama naka papa ama khan ami khan do kiman wicked ase na. Kiman bibi ase na ami khan na. Kile ami khan laga bacha khan ke Isur laga wonderful grace, amazing grace. Talagang moram tangordo ko bole mon nai na kinimide. Ami khan pap te ase. Ami khan Isur ko de surrender pura nai. Itu bra Isur laga moram do ko bole na pare. Psalm 78 verse 4. Tri bra boriwami. What we have heard and known, what our fathers have told us, we will not hide them from their children. We will tell the next generation the praiseworthy deeds of the Lord, His power, and the wonders He has done. Wase do ito ka? Isur laga prophet do wase do, psalmist do wase do. Ami khan Isur bra ki kam tangur purishe, ki moram dekhaishe, ki miracle dekhaishe. Ami khan na loga bode, ami khan laga bacha khan logo de ko bode. Itu laga story do ami khan laga next generation ke ko bode, ko bola ke de ko ase do. Naga manu khan do kile next generation logo bra, loka ase na ami. Isur laga moram do, ki hoshe. Bapa ama khan laga responsibility do. Isur laga moram do ami khan laga bacha khan logo de ko bole laga first responsibility do it was a day. Isur laga moram do ami khan laga family logo de ti bole laga parents khan laga responsibility as a day. Ami khan laga bacha khan bra Isur laga moram na jani gena morile ami khan laga poda hi bode. Aro ami khan laga bacha khan bra Isur laga moram do ami khan laga kotha bra na hone. Ami khan laga muk bra na hone de. Naga Christians khan ami khan laga bacha khan bra Isur laga moram do papa laga muk bra kitya pi na hone de. Aya papa bra Isur laga kotha do puri gena honai dishe ho. Papa bra itu kana do shigai ho. Na hone do ami khan laga bacha khan. How wicked we are. Ami khan laga bacha khan laga atma pratak. Ami khan ke bhabi gena kanti bola sade. Kile ami doy laga papa baishna. Kile ami doy laga ama baishna. Isur laga moram no goa papa pi thage na ki. Isur laga moram chanai na dia ama pi asana ki. Ami laga papa do kile. Ami to Isur do kile enaga papa dishna, enaga ama dishna. Takhan laga atma prabi ityabi kandi thagi bode. Achibra
আজি লগা জুবলি ইটো লগা দিন রা ইয়াতে আমা বাবা কিমান আইগিনা আছে আমি গান ডিসিশন লব দে আজি রা আমি গান লগা বাপ তো ছাড়ি গেনা আমি গান লগা বাপ লগা মন খান ছাড়ি গেনা সাফাই করি গেনা আমি গান লগা মুখ সাফাই করি গেনা আমি গান লগা মন সাফাই করি গেনা যিশু খ্রিস্ট লগা খুন পৰা সাফাই করি গেনা আমি গান আছিব্রা ঈশ্বর লগা মরন্দ আমি গান লগা বাচ্চা খানকে কবলে আমি গান ঈশ্বর লগতে তাকুত মাগিব দে Praise the Lord. ঈশ্বর লগতে উইসডম মাগিব দে Hallelujah. ঈশ্বর লগা ওয়ান্ডার্স miracles amazing grace of God তো আমি গান লগা ফ্যামিলি লগতে উইটনেস করবলে টেস্টিফাই করবলে আমি গান তাকুত মাগিব দে ইটো নহলে ঈশ্বর আমি গানকে জাজ করব দে আমি গানকে কিতাবিন নাচাইব দে আমি গান ঈশ্বর কিতাবি চাইগিনা দিখবলে না পারব দে আমি গান লগা চার্চ খান স্ট্যাগনেন্ট হয়েছিল আমি গান লগা নাগা চার্চেস খান তো কি হয়ে আছে আমি গান তো নাগাল্যান্ডে ঈশ্বর লগা কথা হইগিনা 150 years হয়েছিল নাগাল্যান্ডে ঈশ্বর লগা মরম তো আমি গানকে পৌঁছিগিনা 150 years হয়েছিল Balibin naga churches kan ki kuri ase Isur laga morom do witness kuri kena dunia de jabole na pare naga manu kan pra kile mane church member kan mon putli no kore do edo pra Isur laga morom do hotai papa khan ama khan day and night ajibi Isur laga morom do same manu kan ke kobo 100 years upward 150 years upward इसुर लगा मोरम तो खाली सेम मानो खान के ही कोई থাকিব মন চেঞ্জ করে তো pastors খান लगा गाम दो इसुर लगा servant खान लगा गाम दो होता है মন পটলি নকরা लगा मानो खान ही सर्विस दिया से दो चर्च तो आके दिन ना जाए मुरीशी Gile naga hoy jaishe Kosa naga churches kando isur laga moram witness korea churches asana na power babisa Aya gile pastor do eman sal hoise same manukan ke 20 years 30 years preach korea se change to kore ho church to same ase ho Dana khanbi khushi pura naga isur laga kotha bhi खुशी पड़ा ना होने प्रार्थना भी करे बोले ना पारे आया नागा चर्चेस का तो 100 years 200 years मोन पुतलिन नौवा मानुका नौबते ही इसोर लगा मोरन को कोई था क्यों ना की हमें तो पकड़ा निश्चित हो जाए जो नागा चर्चेस का तो तीमा ना थकिया निश्चित रोबोट का निश्चित हो जाए जो होताय दिन सेम मानुकान जमा करिबो हलिबि मन तो पगली न करिबो কি আছে নাগা চার্চেস কান পগলি হব লাগে দে নাগা চার্চেস কান আলাইভ হব লাগে উঠিব লাগে আমি কান লাগা স্লাম্বার ঘুমাই থাকা লাগা জায়গা পর আমি কান উঠিব লাগে দে এই নাগা চার্চেস কান इसुर निमित्ते काम न करा हो जाए इसुर निमित्ते इसुर लगा मोरम दो दुनिया के रह जाओले ना पड़ा होइसे persecution आई बोले persecution आई जेरूसलम चर्च से भी लगा होइसे दे जेरूसलम दे इसुर लगा पिशासी खान बड़ा जामा हो गया ना खाली जेरूसलम दे ही प्रार्थना करी गया ना खाली जेरूसलम दे कोई लगी से की होइसे persecution पोथाइसे दे इसुर बड़ा Herod brought first disciple to James ke morai dishide extra person disciple ke morai dia Jisu Krista laga disciple ke morai dia shuru hoise to kitya Jisu Krista laga disciple ke morai dishe sob scatter ho jaise ala jagah pe disciples kan pisasi kan
তাই এখন কিমান আলাপ জায়গাতে যাব সব লাগা জায়গাতে ঈশ্বর লাগা কথা কোয়া শুরু হয়ে যায় দে ঈশ্বর লাগা মরম দ দুনিয়াকে কোয়া শুরু হয়ে যায় দে নাকা মানুখান নিহিলিকে না কই আছে নাগাল্যান্ডে persecution আহিব দে নাগাল্যান্ডে দুঃখ কোয়াদো কবলে না পারা লাগা আহিব দে এটো পিছে দে নাকা মানুখান না জানিয়া মানুষরা আইগানা খেতাই দিয়া লাগা টাইম আহিব দে আমি গান কমাই আছে আত্মা দে আমি গান কমাই আছে ঈশ্বর লাগা জাজমেন্ট আহিব দে আমি গান উঠিব লাগে জাজমেন্ট না আগে দে নাগা চার্চেস গান উঠি না ঈশ্বর লাগা মরম দ দুনিয়াকে কব লাগে দে if we are the church of Christ আমি গান তো ঈশ্বর লাগা চার্চ হলে the church should listen to the heartbeat of our master. Church ra amigan laga master do kon ase ta laga heartbeat to amigan bunibo lage de amigan janibo lage de amigan laga master Jesus Christ our savior and our master Jesus Christ ta laga heartbeat to ki ase Matthew 9:37 that dai goise the harvest is plentiful but the laborers are few. That disciple can get was do hey সাবিনা খিদি তো সাবিনা দুনিয়া তো সাবিনা রায় বসে দো পাকিসে দো অনেকে কাম করা মানু নাই দো প্রার্থনা করিবি বাবা ঈশ্বর লগতে মাঙিবি লেবার্স মানুহ লগা আত্মা লৈ কিনা আনিয়া মানুহ পঠাইবি কৈ কিনা ঈশ্বৰ লগতে বাবা ঈশ্বৰ লগতে প্ৰাৰ্থনা কৰিবি না কৈছে দো আমি গান লগা মাষ্টাৰ লগা হাৰ্টবিট দো মানুহ ঈশ্বৰ লগা মৰম না জানিয়া না এই দোকানে ঈশ্বর লগতে আনিবলে তাই লাগা হার্টবিট এটো আছে Naga churches we have celebrated already 150 years of Christianity if I am not mistaken আমি না জানিয়া নহলে নাগা মার্টির Naga manu missionary jaigana oh tade country bra noile bi India bra Naga missionary morai dishe apuni huni na sana na Naga Christian 150 years Christian hoigena Naga laga Jesu Christian mide Naga kun kiriya ekta bi asana na Is there any Naga martyr after being a Christian state for so many years, after being a Christian for 150 years, have you ever heard a Naga martyr? A martyr from Nagaland. Naga Manu, Utu country bra, Utu jaga bra, Jesu Christa Naga missionary, Morai dishi, apni hunishina nahi. আমি তো শুনিয়া নাই তো আপনি খান জানিলে মরম ব্রাহ্মীকে কবি আমি তো শুনিয়া নাই কিলে আমি খান ঈশ্বর কাম করে না দে নাকা মানু খান যিশু খ্রিস্টান নিমিতে নামরিয়াতা যিশু খ্রিস্টান নিমিতে খুন না করিয়াতা ঈশ্বর লাগা মরম দল লই জাগনা দুনিয়াতে লই জাগনা দুনিয়া বড় নামরিয়াতা নাকা খ্রিস্টান খুন করিগনা ঈশ্বর নিমিতে নামরিয়াতা Naga manu kan ঈশ্বর লগা কাম করে না দে করে নাই আরো বাইবেলে লিখিয়া দো এই 1000 years reign গুরুলে ঈশ্বর ব্রা নিউ জেরুসালেম 1000 years reign গুরুলে প্রমিস করি না থাকা তো first resurrection There will be two resurrections. First resurrection come bra 1000 reign day which day. Are you doing first resurrection de otiagando Jesus Christian nimide matha kati dia. Jesus Christian nimide morai dia itu one hobo wish. Anokhan millennium 1000 years Jesus Christ reign. Ito man preach kuri ase, holibi. Tate likhi kina thaka kando. Jesu Christian nimide
John dia itu one motivo first resurrection itu lagi naso. Tadi nakamano 준비하서 나나요. Imagine 우리 사비 나kamano의 마음 proud আছে. সব খ্রিস্টান আছে কইনা মাউন্ট প্রাউড আছে যিশু খ্রিস্টানের মধ্যে মরিয়া নাগামানো যিশু খ্রিস্টানের মধ্যে খুন গিয়া নাগামানো মার্জির কোন বিয়াছে না নাই নাগামানো খানব্রা মিশনারি লাগা স্টেট হবলে থাকিয়া আমি খান নাগা চার্চেস খান মিশনারি পোথা 이소라가 보탈로게나 보타 비시 공디아세 데 고노바 church 간도 보이사 타기아세 고게나 보타야세 얼리비 몬푸라 브라나 보타이 고노바 church도 보이사 타기아니미데 보타야세 데 간티기나 보타볼라게도 미셔너리도 church members 간브라 간티기나 프라드나 고리게나 보타볼라게 church members 간도 미셔너리도 군 보타야지 나전에 कोते जगना मिशनरी पूरे से न जाने खाली चर्च प्रो पैसा थका दे मिदे ही मिशन प्रोग्राम लोगे ना पोता ऐसे एनगा चर्च पिछा से दे बोले भी कांदी गिना सुगु पानी गिरी गिना मिशनरी पोता वो बोले सुगु पानी गिरी गिना पोता वो लगे दे चांदी गिना प्रार्थना पूरी गिना पोता वो लगे अमिगान बाइबल पूरिया स्क्रिप्चर रीडर प्रो पूरिया निशना How then can they call on the one they have not believed in? Manukanbra, kon lokade bisas kuribo najanile, kinaga isur lokade takan matibo na, kinaga isur matibo. Aro takan, how can they believe in the one whom they have not heard? Jisu Christa lagan namdo nahonile takan kinaga bisas kuribo na. और जिसो लगा नाम तो होले ताकन लोगों दे चाहे ना preach नौकरीले किन्हें जिसो लगा नाम बुनिबो ना और ये तो preach करूबो नहीं मैंने तो ना पोथाई ले किन्हें चाहे ना preach करूबो ना वासे तो बाइबल ब्रा मानोहन नाका churches kan missionary ने मेरे तो पैसा फैलावले मन नहीं दो पिशी कंजूस करे दो offering तो अमेरिकन दिगे ना सब खाबो दिगे ना सब खाबो दिगेना सब खाओ निचो दिगेना निचो सब खाई दियालगा चर्च तो की चर्च है निचो खाओ निमेदे दी दागिवो निचो चलावो निमेदे दी दागिवो नो बोदे एनागालागा चर्च की दियाबी ग्रो नो करिवो एनागालागा चर्च की दियाबी सोब्रा ऑनर नो करिवो एतो निमेदे I believe this church even though it may be a small church one day, this church, after this jubilee, I pray that this church will be a sending church. Praise the Lord. The church to Potalaga church, Modi bole pratna karbode. Edu jubilee laga naam bra, jubilee law bijide. Edu church to, edu laga church bra. Kiman pisasiya se, abunigan laga members. Yade 10 families, 20 families hobo pare, 30 families hi hobo pare. Hey, Lotha Baptist Church, laga members kan bra. Missionary ola ola gede, pratna uri gede. Praise the Lord. Yadde itu laga church from missionary ola ola ke. Itu jubilee law bichide. Yadde church from missionary ola ola. Isu laga echa amigan pratna uri gede. Pray that Lotha Baptist Church Packtown believers are the best witnessing believers in Packtown. Itu laga down there, churches in Manase. Itu laga church laga pisasika. Isur laga morando witness ora laga church hobodi bole. Abone kan sob pratna kuri thakibide. Itu laga church to Holy Spirit pra porta hoigena. Holy Spirit laga takot pra. Isur laga morando witness kuri thaga. Yete laga pisasika to itu laga jubilee bichide. Isur laga atma porta hoigena. अपनी खान येते थकीले भी पहाड़े जाले भी कौन के लोग बाबो ईश्वर लगा को बोले ईश्वर लगा कोठा को बोले मोंजा ईश्वर लगा नाम ब्रा मानो के प्रार्थना करी की बोले मोंजा लगा चर्च वो दी दे तो चर्च तो I want our families to be a witnessing family too
ami kan laga bariwar, ami kan laga khandam. So, isur laga moram do witness kuri thaga laga moram hobodi bol, family hobodi bole monjai se. Isur laga kotha koise Matthew 5:14-16. You are the light of the world. A city on a hill cannot be hidden. Neither do people light a lamp and put it under a bowl. Instead, they put it on its stand, and it gives light to everyone in the house. In the same way, let your light shine before men, that they may see your good deeds and praise your Father in heaven. Apuni kanto dunia laga ujala asde, dunia laga light asde. Apuni kan laga light to lokagi nandara kiwi. Papa kan, aji ami kan itu jubilee celebrate kurigina. Apuni laga light, lokagi na pushal laga nijede, loksa laga nijede, bowl laga nijede apuni laga light to. Anthera de rakigina, apuni laga family de ujala di bole na barigina thakalo. Aji to kholi di bude, aji to lai di bude. Aji laga rati bra apuni to nutun baba bude. China family worship to apuni lead kuri bude. Apuni laga bacha bra, apuni laga maiki bra, apuni laga family bra. Aya. Itu laga family to papa na thakile ki hobo na. Itu bhabi bude. Itu laga family de papa laga pratna no hole ami kan to ki hobo na. Itu chani bude. Ami laga papa do Isur ke koi kuriam papa se do. Ami laga papa do pratna kura papa se do. Ami laga papa do Isur ke moram kura papa se do. Itu chani bude. Apuni laga light do give its light to the entire house which they do. Let your light shine before men and light to everyone in the house. It gives light to everyone in the house. Itu korde buida kan, maiki pachakan, aro relatives kan korde takya kan. Apuni laga light to jala to shine kuru dina. Sob ke light to divide koshi to na. Apuni to kila apuni laga light to loka aise. Isur bra ujala dia do light dia do apni kile loka aise. Papa kan, ama kan. Kile ami kan laga light do hole, ami kan laga pacha kan bra na dikhe. Kile ami kan laga pacha kan do andera de rakhe. Ami kan sob achira tibra. Ami kan laga light do isur ke surrender guru de. Aro ami kan laga light do, ami kan laga family de shine guru de. Ami kan laga bacha kan light di bole noegina naga families kan albra nivide albra eto candle dekbar kivide ami priest kurigina albra apni kan ke time di bole no bhai naga laga parents kan bra ki kuri ase ami kan laga light to bacha khan ke light dibole laga so prab koshi do na bole ami khan ki kuri ase bacha khan do papa logot pra ki debi light to na dikhe ama logot pra ki debi light to na dikhe itu nimide tai church te jayega na tai youth camp te jayega na tai Sunday school te jayega na light to tade pra logina ahe ani bole koshish kore hona no hoy light do ani ko ki kore papa pra morai je do light Kile mane papa do isur na jane, papa do hota hai khosa thake, papa do hota hai nisa thake, papa do hota hai chakara de thake, moon piya de thake. Bacha pura alag jaga pura light do ani bole kuches kuribo, kitia light do khor bidore ahibo, papa pura do light do morai hibo. Hoina no hoy, family ke light diya mano no hoy gena, family laga light do morai diya laga papa dukhi ase. Family laga light to morai kya laga ama dukhi ase. Ami kan laga adultery. Maiki moda logo de relationship thik na thaka. Itu one bra light to morai de do. Ami kan nisa de thaka. Itu one bra light to morai de do.
আমি গান হতাই খুশ সাদে থাকা এগুন পুরা ফ্যামিলি লাগা লাইফ তো মরাই দিয়ে দাও বাচ্চাগান লাগা লাইফ তো মরাই দিয়ে দাও আর ফ্যামিলি তো হতাই আন্ধারে রাখে দাও আমি গান তো লাইফ দিয়া বাবা মা হয়ে না লাইফ মরাই দিয়া বাবা মা নাগা ফ্যামিলিজ গান নাগাই ফটা আছে কিমান বি আফসোস আছে না কিমান বি আফসোস আছে এটো নিমিত্তে আজি ৰাতিপুৱা আমি গান লাইট দিয়া আমি গান ফ্যামিলি গানকে লাইট দিয়া বাবা মা হবলে আমি গান কোশিশ করব দেই lastly only covenant people can witness for God এটো জানি দেই ঈশ্বৰ লগতে covenant ৰাখিয়া ঈশ্বৰ লগতে promise ৰাখি কিনা বিৰা এটো গান প্ৰাহি ঈশ্বৰ লগা মৰমদো ঈশ্বৰ লগা লাইট ঈশ্বৰ লগা মৰমদো দুনিয়াকে ক'বলৈ পাৰিব দেই Praise the Lord. ঈশ্বৰ লগতে প্ৰমিছ কৰি কিনা ঈশ্বৰ লগতে লগ পাই কিনা যীশু খ্ৰীষ্টৰ পৰা এইটো বাইবলটো কি মাতিছে Old Testament, New Testament. Old Covenant, New Covenant. Bible tak. This is my new covenant কৈছে দেই This is my new testament. তাই কোৱাছে তো Old Testament তো তাই লগা লো তো বনাইছে লো তাতে পৰা ঈশ্বৰ আৰু ইছৰাইল মানুহখন covenant বনাইছে ঠিক আছে আপুনি কান আমি লগা লো আমি লগা কথাটো মানিব দেই এনেকা হলে আমি আপুনি খান লগা ঈশ্বৰ হ'ব আপুনি খান আমি লগা বাচ্চা হ'ব আমি লগা মানুহ হ'ব এনেকা তাতে প্ৰমিছ কৰিছে তাই ইছৰাইল আৰু ঈশ্বৰ এনেকা লৈ লৈ আনি কিনা কেতিয়া যীশু খ্ৰীষ্ট আহিছে যীশু খ্ৰীষ্টৰ পৰা কৈছে আমি আপুনি লগা পাপ নিমিত্তে আমি মৰিব আমি লগা খুন কিৰিব আপুনি লগা জাগাতে আমি মৰিবলৈ আছে আমি লগা খুনটো কিৰিবলৈ আছে এইটো নিমিত্তে আপুনি আমি লগা খুনতে বিশ্বাস কৰিব দেই আপুনি লগা পাপ নিমিত্তে মৰিয়া নিমিত্তে আপুনি লগা পাপ স্বীকাৰ কৰিব দেই আপুনি লগা পাপ পৰা ৰিপেইণ্ট কৰিব দেই আপুনি লগা পাপ লগা লাইফ পৰা খুৰাই কিনা আহিব দেই আৰু আমি লগা খুন পৰা আপুনি লগা পাপটো চাফাই কৰিব আপুনি লগা লাইফটো আমি লগা খুন পৰা চাফাই কৰিব দেই এনেকুৱা কৰি না বিশ্বাসী মানুহখন যীশু লগা খুন্দে প্ৰমিছ কৰা নিউ কভেনেন্ট কৈছে দেই এইটো আমি আৰু আপুনি খান লগতে নতুন প্ৰমিছ নতুন কসম এইটো আছে দেই কৈ না যীশু খ্ৰীষ্ট আৰু বিশ্বাসী খান লগতে ৰিলেশ্যনশ্বিপ বনাটো হলে খুন পৰা ৰিলেশ্যনশ্বিপ বনাইছে দেই আলাপ পৰা নহয় দেই কথা পৰা নহয় দেই যীশু লগা খুন দালে পৰা আমি খান প্ৰমিছ কৰি আছে যীশু আৰু আমি খান মাজতে কোন মানুহ পৰা যীশু লগা খুন দে যায় না লোক পাই না যীশু লগা ক্ৰছ দে যীশুকে লোক পাই না সঁচা আপুনি পৰা আমি নিমিত্তে খুন গিৰিছে আমি লগা বাপ নিমিত্তে আপুনি মৰিছে আজিৰ পৰা আমি লগা বাপ পৰা আমি ঘৰাই আহি আছে আমি বাপ লগা লাইফতে নাথাকিব আমি আপুনি লগা খুন্দে বিশ্বাস কৰিব আপুনিতো আজিৰ পৰা আমি লগা মাষ্টাৰ আছে দেই আপুনি কি ক'ব আমি তাতে থাকিব আপুনি কি কৈছে আপুনি লগা কথাটো আমি মানিব এইটো কিন্তু কভেনেন্ট পিপল কয় যীশু লগা খুন্দে বিশ্বাস কৰা যীশু লগা খুন্দে প্ৰমিছ কৰা আৰু লাইফটো যীশুকে দিয়া আৰু যীশু লগা কথা শুনিবলৈ তাই লগা লাইফ সাৰাংগৰ পৰা এইটো কভেনেন্ট পিপল প্ৰমিছ পিপল কসম যীশু লগতে কসম কৰি কিনা থাকিয়া খালি এইটো পৰা হি যীশু লগা গুণ পৰা চাফাই কৰা মানুহ খান হি ঈশ্বৰ নিমিত্তে উইটনেছ ঈশ্বৰ নিমিত্তে কথা ক'ব পাৰিব দেই ঈশ্বৰ লগা মৰমটো মানুহকে দিবলৈ পাৰিব দেই যীশু খ্ৰীষ্টৰ পৰা পিতৰকে কৈছে তাই যীশু খ্ৰীষ্টটো তাই লগা ডিচাইবল খান লগা দিন খান চাফা কৰিবলৈ শুৰু কৰিছিল তো কেতিয়া পিতৰ পঞ্চিছে পিতৰ পৰা কৈছে ইউ কেনট ৱাশ্ব মাই ফিট যীশু আপুনি আমি লগা দিন থলাবলৈ নাপাৰিব দে আমি আপুনিকে থলাব নাদিবি দে নাদিব দে কৈছে যীশুৰ পৰা কি কৈছে unless I wash you you have no part with me
itu symbolic was itu title pani bra tai laga thim thola do itu tai laga khun bra takan ke safai kora laga symbol to dekha ase to Jesus Christ bra was আমি লাগা খুন ব্রা আপুনিকে সাফাই করিলে ও পিটার আপুনি তো আমি লাগা নহয় দেই আৰু আপুনি আমি লগতে একো শেয়াৰ নাই দেই আপুনি মই লাগা মিনিষ্ট্ৰি দে আপুনি কাম কৰিব নাপাৰিব দেই আমি নিমিতে আপুনি খাৰা কৰিব নাপাৰিব দেই আমি নিমিতে আপুনি কাম কৰিব নাপাৰিব দেই ইউ হ্যাভ নো পাৰ্ট উইথ মি আই ডোন্ট নো ইউ আমি আপুনিকে নাজানে দেই আমি লাগা খুন ব্ৰা আপুনিকে সাফাই নকৰিলে you have no part with me আপুনি তো কোন আছে আমি নাজানে দেখো আছে ঈশ্বর চল খালি যিশু খ্রিস্ট লগা গুণ পৰা জাগেনা লুক পাইগেনা আমি লগা লাইফ তো সাফাই কৰি দিয়া ইটো খন ৰাহি যিশু খ্রিস্ট লগতে একটা হইগেনা বাচাখান লগতে ঈশ্বর লগা কথা বলে দুনিয়া কে ঈশ্বর লগা কথা বলে যিশু লগা গুণ না জানিয়া খান লাইফ তো যিশু কে না দিয়া খান ব্রা যিশু নিমিতে কথা করব না পারবো দে যিশু নিমিতে উইটনেস করব না পারবো দে ঈশ্বর লাগা মরম দো কিতিয়াবি আপনি বাজানো বলে কব না পারবো দে আপনি লাগা বাপতে থাকিয়া তাকতো যিশু খ্রিস্ট লাগা খুন প্রা সাফাই নগরা তাকতো আপনি ঈশ্বর লাগা মরম দো বাজাখান গব তাক আপনি দেখাব না পারবো দে সবই মোতা মাগি খান মরম করিয়া আছে বুঝে না ঈশ্বর লাগা মরম না থাকি কিনা ঈশ্বর লাগা খুন লাগা তাকুত টাকা লাগা লগতে না থাকি কিনা মরম করে আছে মাইকি মদা খান এটো খান্দ আদাম এন্ড ইভ লাগা মরম নিচিনা আছে দেই আদাম এন্ড ইভ মরম করেছে না ইভ ব্রাদা লাগা মদাকে আদামকে মরম করা তো কি করেছে মরাই দিছে তো ঈশ্বর ব্রা নাখা বিপদ তো লই যায় না দিছে তো আয়া আমি লাগা হাজবেন্ড বেশি মেথা সে খাবি না জানো ভাই তাই তুই মরিছে তো আত্মাতে ঈশ্বরকে ভয় নকরি কিনা একজন মরম করা দো human love kills human love without the fear of God will kill মরাইছে তো আত্মাতে তালাকা হাসবেন্ড আর তাই দুজনটি মরিছে তো আজকালি হাজবেন্ড এন্ড ওয়াইফ মরম করে আয়া আমি থাকিয়া থাকতো আপনি কে চিন্তা করিব না দিব তো আমি লাগা মাইকি মাই বেলাবেল ওয়াইফ সবসে মুদ্দু ফাও তো আমি আনি কিনা খেলাবো তো খেলা আছে তো বাকি মতার নাকা মানো খান সবসে মুদ্দু ফাও ওলা তো বাকি মতাকে একজনকে খেলা কিনা খাই থাকিব দে যাই কিনা চাবি মরম শেয়ার করে আছে বই না ঈশ্বর লাগাও মরম নহয় তো দুনিয়া লাগাও মরম আছে ঈশ্বরকে বই না থাকি কিনা মরম করা তো মরাই দিয়া লাগাও মরমই হব দে কাইন ব্রাদার লাগাও ব্রাদার নিজর ব্রাদারকে মরম করে আছে কই না ভাই আহিবি না ভাই যাই কিনা ঈশ্বরকে ওয়ার্শিপ করিব তো আরো অফারিং দিব তো কই কিনা তাই লাগা ভাই আপেল তো মাতি কিনা ঈশ্বরকে অফারিং দিবলে লৈ যাইছে তো না নহয় অফারিং দিবলে যাব ওয়ার্শিপ করবলে যাব কই কিনা লৈ যাই কিনা তাই লাগা ভাই তো মরাই দিছে তো দুনিয়া লাগা মরম ঈশ্বর না থাকি কিনা মরম করা তো আমি খান বাচ্চা খানকে কিমান মরম করে আছে বাবা আমাক পৰা সব দিয়া আছে তো স্কুল বি বতাই আছে পিন্ধিবলৈ বি দিয়া আছে খাবলৈ বি দিয়া আছে তাই কি মাঙি আছে সব দিয়া আছে বলে বি ঈশ্বর না থাকিলে আপুনি লাগা মরম পৰা আপুনি তো ঈশ্বর না থাকি কিনা মরম করে আছে তো মরিব দে বাচ্চা তো মরিব মাইকি মতা ঈশ্বর না থাকি কিনা একজন মরম করে আছে চিরলে বি মরিব দে আত্মাতে তো মরিব ফ্যামিলি দে ঈশ্বর লাগা মরম একজনকে না কোয়া ঈশ্বর লাগা মরম লাগা তাকত ফ্যামিলি দে না থাকিয়া তো ইটস আ ডেড ফ্যামিলি মরিব সব মরিব
Magibi moribo, motabi moribo, bajakambi moribo, atmare. Family de Isur laga moramdo. Usabra, Jisu Krista laga kunbra safai kurigina. Motabra magi logo de witness kuribo. Isur laga moramdo. Magi bra mota logo de witness kuribo. Baba amakhan bra bajakhan logo de Isur laga moramdo. Isur laga kunbra safai kurigina witness kuribo. Bajakhan Rabi Surlaga Kundra Sabai Grina Baba Ma Moram Gribo Kali Duan family Chinda Tayode Praise the Lord. Kali Duan family Atmade Chinda Tayode Hallelujah. Itunimide Momsobra Moram Nugribi Atmade Moram Gribi action game Jisu Krista Laga Moram Do Osa Raisur Abunikan Laga Live to Surlaga Kundra Sabai Grina action ke Moram Grina Tagibide दुनिया बिया हुई दुनिया के साइड में ना बिराई सोर लगा कुन्नी जिले दे God bless us all so ramikan so itu laga jubli पीछे दे दो नूतन family जिसु ख्रिस्ता लगा मोरम दो witness करा लगा family ভিতরে action के जिसु ख्रिस्ता लगा मोरम दो कोई लगा family को দিব দে আমেরিকান সো আজের আদিদো itu commitment do logo di bolen monase ami kan sob itu pratna kori bolen monase itya ami kan laga baba ama ami kan laga bab ki manase shikar kori bolen monase achibra ami do jisu krista laga khun pra safai kora laga baba hobo ama hobo pratna kori de baja kan bi youth kan bi pratna kori de nohole moribo de atma de moribo de আমি গানসো বিশ্বর লাগা কোনব্রা সাফাই করিনা যিশু লাগা মরমদো টেস্টিফাই উইটনেস করি থাকা ফ্যামিলি হবলে ইন্ডিভিজুয়াল হবলে আমি গানসো কি লগতে প্রার্থনা করিব দে